akkor azt a tüskét, ezt oda kéne beletenni, nem? I am missing some information. I need something. Impossible to open it. Itt láttok valamit a mézét? Tehát mi nem látszik? Mit nem látok? Kája megvan. Jó, ugye nem együttműködő, Holmes az írogat valamit, nem tudom, verseket. Tök ő itt ez ennyi. Az ott annyi. Amúgy tényleg, hát itt van itt a szike, ne szebaz. You have no right to search here. What the... Ja. De nem. Kell legyen itt valami. The bishop's bed? Ott nincs, ott nem tud kimenni. Mit? Hogy van ez? Hogy ezeket így össze tudom kombinálni? Nem. Nem. Mit tudok ezzel levágott ujjal, bazd meg? Kődarab. Basszuk fejbe a kővel, ez nem... Nem tudom, mi? Vagy lehet, hogy ki tudnám nyitni a bicskával? Nem. Ezzel nem. Closed. És hogyha így nézek valamit, itt még nincs valami a... Azok nem. A whip? No. It's a... Van még itt valami, csak én nem látom. Hát nem. Van. De mit csúg még a hatodik érzék? Itt még There is van. blood on this paperweight. Igen. This paperweight was used to crush the victim's fingers. Aha. De. A bottle of whiskey. A broken bottle of... Tehát ott meg ki van vizsgálva minden. The fingers. Másik nincs. His stomach is covered in scratches. Quite evidently, they weren't made recently. So, these wounds were not made by his murderers. De lehet, hogy ja, várjál már, tehát nem a gyilkosok okozták. Most innen valamit... Na várjál, hiányzik a sok cipője, ez oké. Igen. Igen.
Hát most ebből ez még nem fakad. De valószínűleg a püspök cipőjében távozott. Nem tudom, nem értem. Ez itt oké. Itt meg még ugye hiányzik. Jó pár dolog. Mi a fasz? This stove is filled to overflow. Igen. Hát ez, jó, ezt is tudom. You have no right to search here. Nem tudom elmenni az izére? Baker Streetre? No, it is unnecessary. Nincs szükség, igen. Hát de nincs, mi van még itt? Ezt nem tudom becsukni sem. Plafonon semmi. Ott F. Nagyítóm nincs. De nagyítóm lehet, hogy van. Nem. The bishop's bed? Kísértő a csávó mögött. Itt van-e valami? Nincs semmi. Tehát már mindenhol zöld, hogy hívják van. És ugye elvég ez egy lenne hátra, de ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát valami hiányzik, azt mondja. Mi ezt föl kéne tudnom törni, vagy mi a fasz? Closed. Kis ajtó. Jobbra, a szobával szembe. És ugye azon tudunk kimenni. Ez a veranda, ahova nem tudok menni. Ez a püspök szobája. There is blood. I cannot leave now. Hát de mit csináljak? Valamit tárgyakkal kéne... Hát de nem, mert ez csak egy pakolást tudom. Gyufával gyújtsuk be a... Nem tudom begyújtani? Gyújtsd be! Nem. De azt? Az se. Szekrény mögött valami. Ezt ugye megvizsgáltuk, azt meg... Hát pedig itt kell legyen valami, de mi a fasz? Impossible to open it. Impossible to open it. I need something. Hát pedig azt a tüskét lehetne betenni, de azt hogy rakom be? Inventory, nem? De nem, visszaállít. Bezár. Ezt kéne berakni oda. I am missing. These traces reveal that the thieves tried to open this chest. These traces... Igen. Tehát ki akartak nyitni ezt a lád... De ott volt egy izé, azt nem láttam. I need something.
These traces... Jó, de most más nincs. Impossible. Nem. Jó. Na most menjünk már oda a püspökhöz, basszuk tarkón, hogy... You have no right to search here. De most el tudunk legalább menni? I cannot leave now. Mert... milyen fasz van? Closed. Hát... ablakon nincs semmi nyom, esetleg. Semmi. I need something. No. Hát, bocsánat, de akkor puskázások következően nem tudom, hogy mi a fasz kell. Tehát ki nem mehetek a szobából, de nem tudom, hogy milyen más nyomot kéne megkeresnem. Nem csinálok ilyet gyakran, de ez tényleg amikor elakadok, és így... nem egyértelmű nekem. Úgyhogy bocsánat, de backseat következik. The Testament of Sherlock Holmes. English long play. 6 órás amúgy, ez nem rossz. Igen. Igen. Jó. Igen. Tehát eddig megtalálta azokat a nyomokat, amiket én, illetve keresi. Igen. Jó, az egy kép. Igen, azt is felvettem. Igen, ez is megvolt, hogy perhaps we should... Most na és akkor milyen ezek következtetésekre jut? Igen. Na jó, azt nézzük meg, hogy én arra jutok el, amire ő. És hogy annak van a jelentősége, mert lehet, hogy rossz. Na de hát miből kéne leszűrnöm bármit is, tehát mondjuk ezt így nem értem. Meg itt valami hiányzik.
Igen. Szegény. Mi? Ja, értem, igen. Perfect. It is evident that the Bishop of Knightsbridge's killers were after something specific, and that they did not find it. Reverend, I shall ask you one more time. Open the chest. The item they were seeking must still be inside. It is unlikely that they will let this matter rest. They will most certainly return to finish what they started. And I'm telling you once more, the chest is locked and shall remain so. Very well. We have reached an impasse. You are a stubborn man, Reverend. Watson, accompany our friend to the police station and return with Inspector Baines. Baines and no one else. I shall wait for you here. Go. Alone at last. Now I can continue my investigation. Akkor föl tudom törni a izét, ugye? This lock should be easy to pick. Let's see. Hát mondjuk, tehát nem akartak hívni a izét, illetve nem akarta nekem odaadni, de ott hagy egyedül. Tehát ezt, jó, ezt se értem, de hogy töröm föl? This lock should be easy to pick. Let's see. Aha. Mit kell mi van? Mit választok ki? That's not right. Start again. That's not right. Start again. That's not right. Start again. Mit kell? Ja! That's not right. Start again. Hát de ott van a minta. That's not right. Anyád picsáját. That's not right. Dehogy nem right, hát basz meg. That's not right. Start again. Most mi nem jó ebben, basz? Tehát most ezt a kettőt lehet kijelölni. Ja. Jó, hülye vagyok. There we are. It is simplicity itself. There isn't anything much in this Nagyon nagy. room. It must be used as a reading or meditation room. An ink stain, quite fresh. This stain is just on the edge of the rug. Let's see. There is nothing on the floor, yet the ink must have soaked through the rug. There is nothing on the... Hopp, az a mézé, teljesítmény. Mit veszünk föl? An ink stain. Igen. This inkwell was tipped over recently. The ink stain on the floor comes from the ink on the rug, but they are not in the same place. Someone has moved the rug recently. Tehát elforgatták a... That is curious. There is something strange on the floor. Certain stones have been marked out, just like a chessboard. That is curious. There is something strange. I need something. Mi? Mire? Várj most... Aha, ott van valami. Apparently someone wanted to hide this statue. Tehát akkor azt a szobrot fölvesszük. This horse resembles a large chess piece.
There is a message underneath this statue. Let's see. Az utolsó nézd, amire a huszár ugrik, miután az összes többit végigjárta, lesz a helyes. This message was written by a woman, but for whom was it intended? Interesting, this chess game. Hát akkor odarakom a... Hát jó, de hát... That is curious. There is something strange on the floor. Certain stones have been marked out, just like a chessboard. I need something. Hát ott van a figura. Ja? Na. Ja, aha. Jó, onnan indul, és akkor... Hát de mi? Tud ide lépni? Ja, hogy járjam be mindegyiket? Hát bejárom én mindegyiket, már meg. Így. Így. That's not right. Start again. Hű, ja, bazd meg. Várjál. De hogy tudom? Így kéne haladnom? Sajnálom lehet annyira bonyolult. That's not right. Start again. Hát a kösz, bazd na jó. Hát nem vagyok egy csak nagy mesterén, passza meg. Vagy, várjátok. Mi van akkor, hogyha így kéne? De nem ezt ugyanazt csinálom most tulajdonképpen. Vagy jelöljük be mindegyiket ilyen így. This last piece should be the good one. It will have to be pulled free. Nem tudom, hogy csinált. Régen sakkoztam még nagypapám, mert Isten nyugasztal jövő, de... Ja. De hogy indultam el, vagy miért, azt ne kérdezzétek. Valamivel föl kéne feszíteni. Hát van izém. Bicska. Aha. Akkor lehet, hogy megölette? Valaki? Mármint a nő. A packet of letters addressed to the Reverend. They were written by a woman who mentions his illegitimate children. Their affair isn't official. Perfect. I have you now, my wayward Reverend. Jó. Mások itt nincs.
Hol van ezért? Felügyelő. Ah, Watson, you are gone a terribly long time, and Inspector Baines isn't with you? I'm afraid not, Holmes. We were unable to find him. Dr. Watson would not allow me to contact any inspector other than this Baines. What manners! I am a man of the church. My dear Reverend, I notice that you are a chess lover. I trust you will excuse me, but I am never able to resist the appeal of a half-finished game. You are an expert at chess. Very well then. What do you want now? As you might have guessed, resolving your small chess problem has allowed me to discover some very interesting letters. Hát a püspöknek volt izéje, nem ennek a Reverend, csávónak. why hide these letters here and run the risk of the bishop finding them? Holmes, what's in the letters? Not now, Watson. Where else could I have hidden them? My own chambers are too austere, they could offer no cover. I knew, however, that His Excellency, may he rest in peace, would not notice my game. The contents of the Bishop of Knightsbridge's chest interest me greatly. Give me the elements you hold, Reverend. Out of the question. With the bishop no more, you are therefore the apostolic director of the diocese, are you not? Well, yes, but only until someone else is appointed. I am certain that the Honourable Bishop of York, whom I have the privilege of knowing well enough for him to listen to what I have to say, would recognize your qualities. Na, szép. Már If I az időbe receive is ez new ment. responsibilities, it will be through my faith and devotion, nothing else. I am a gentleman, and it would distress me to be obliged to pass this correspondence across to your superiors. Holmes, I know that the end justifies the means, but allow me to express some reservations about how you are proceeding. You say you're a gentleman, but I hear nothing but the words of a blackmailer. The stems that you are looking for are scattered about this room. Manage by yourself. Ja, hogy akkor ja, ott van. Impossible. De mi van? Hopp, ott, aha. Igen. Tehát én szögeket kell valahol keresnem, de mennyit kell keresnem? I cannot leave. Jó, nyugi. Ott nincs. You have no right to search here. Tudom, nincs. Majd mindjárt megyünk. Impossible to open it. De... Hol? Mi? Valami chillingen, de hol a faszomba? Ott nem. Ott van, nem. There is blood. Hát, bazd meg ezt a játékot, ezt én nem értem komolyan. Ott alul nincs. Hát, hogy itt van. Ja. Hopp, van még 2, nagyon nagy. Igen.
You have won. Evidently, as I always do. What are you able to tell us about the Bishop of Knightsbridge's last days? Did anyone come to visit him? Did he seem worried, anxious? Do not omit the smallest detail. His nephew came to see him yesterday at His Excellency's request. I found this visit a little peculiar because the young man rarely visits his uncle. Do you know why that might be? Were they on bad terms? I don't think so. It's rather a consequence of his work. The young man is employed within the archive section of the Royal Library, which doesn't leave him with a lot of free time. Do you know the reason for his summons? No, but the conversation was very heated. It only lasted for a few minutes and ended with the nephew in a terrible rage. Interesting. I've answered your questions. Will you now let me contact the authorities? I'm afraid not, Reverend. Not just yet. All right, now we can open the safe. Jó, de mi alapján nyithatjuk ki? De ez mi a faszom? Jaj, várjál. Jaj, vágom. Azt hiszem vágom. Tehát a lényeg az, hogy nem lehetnek se átlósan, tehát egy sorban, egy átlóban, egy sorban meg oszlopban nem lehet két ugyanolyan és mindegyik sorban kell legyen egy, gondolom én. Ez itt nem jó, ez se jó, ez emiatt nem jó, az emiatt, az meg amiatt nem jó. Ez meg amiatt nem. Akkor várj, itt valamit nem stimmel. Kezdjük előről. Tehát... Úgy meg így. Ez nem jó. Az meg ez nem jó úgy. Now I can open the chest. Here we are. I am eager to discover what remarkable treasure could justify such an act of barbarity. Extraordinary. This chest is impenetrable. How is it possible? No one other than the bishop should be able to open it. You open the chest with disconcerting ease, Holmes. I've seen and heard quite enough. This time you won't stop me. Catch him, Watson. What the? But why? Run, Watson. Hurry. Most futnom kell. Ja.
He's escaped. I hope that your motivations are founded, Holmes. I don't much like skirting. It is annoying. Let's leave without delay. What have you found in the chest, Holmes? What in there is so precious for these men to commit such terrible acts? The Reverend was telling the truth. Nothing important was locked inside the chest, apart from a few religious items which are hardly worth stealing. So, we haven't made any headway. Perhaps the police will. By the time the police arrive, we shall be a long way from here, Watson. We are leaving. De... mindegy. What should we do next? Let us return. We have crossed London at a breakneck speed. We could have knocked someone over, and naturally I had to pay the cabbie out of my own pocket. Watson, stop complaining. We have to analyze the clues found at the bishop's house. És akkor itt kell elemeznem? Gondolom. Elemezze a nyomokat. Jó, de mi a faszt? Mit? Ja? I have cut a small piece off the rope. That should be enough. Igen. This rope is only worn on one side. Igen. I need something. Hát mi a faszra? Fogóra? A lot of fragments of black stone are wedged into this rope. Their color seems unnatural, but they are too small for me to examine them. Black and damp earth. This rope is only worn on one side. This rope... I can't do that. This fragment of stone is very smooth, and it seems to be of a peculiar quality. I shall have to strip it with one of my products. I can't do that. Mivel akarod megkarcolni? Ollóval? I can't do... I haven't finished my analysis. De mivel karcolom meg, bazd meg? I can't do that. I can't... Mivel akarsz? Azzal? Ez egy ecset. Fogó, szike, acid. This stone appears to be the same as those found within the rope's fibers. I can't do that. This stone is granite, covered in black paint. The fragments found in the rope and this piece of granite come from the same place. Igen. I can't do that. There is something written on this scalpel. Azt a savval fogjuk eltüntetni. I can't... Nem. I can make out WCCH. What do the initials stand for? Na, azt megnézzük majd a How izében many a hospitals are there in the Whitechapel area, Watson? If we count public dispensaries, enough to keep us busy for an entire month. Did this scalpel come from a hospital? Yes, as the initials WCCH engraved upon it show us. We must think on how best to deal with this. We do not have the time to investigate every hospital in Whitechapel. Hú, bazd meg, ez bizarr. Fragments. Black and damp earth under the nail. Interesting. Tooth marks. Tooth marks. Rather deep ones. I'd say... I can't do that. Akkor aciddal. I can't... Mi a fasz? Tooth marks. Fragments of... I haven't finished my analysis. Ja nem, jó, akkor még nem. De hát én azt hittem, hogy igen. Jó, és akkor most mi a... I can see something. Mit? I can see something. I can't do that. Nem. I must compare the samples of earth that I found. Ja, értem, oké. Tehát össze kell azzal hasonlítani, amit már a kötélről The szedtem thieves le. didn't get what they wanted. When they were faced with the bishop's refusal to cooperate, one of the gang shook his finger at him to indicate that he was responsible for his unfortunate state. And the poor man, whose head was the only part of him not bound by ropes, bit the finger violently enough to sever it. An uncommonly savage act.
Watson, I am certain that when we have explained the reasons behind this sudden bestiality, we will have revealed a larger part of the mystery. I must compare the sample, and if I mix this earth with another substance, I can see something. I can see something. No, I can't. No, I can't do that. No, I can't. No, I can't. Now it must all be stirred. I can see something. No, I can't do. No, I can't do that. Mivel keverem össze? No, I can't do that. Csipesszel. Oh, the samples of earth taken from beneath the fingernail and from the ropes originate from the same place. How do you know? It took just a little water to analyze the consistency. The soil has retained its moisture, even though there hasn't been rain in London for over a week. This soil could come from the bank of a river, or somewhere where the evaporation is slower. A mine, perhaps, or a trench. The banks of the Thames are clay soil, unlike our samples, so we can rule that out. The nearest mines are a dozen miles away, so I would rule that out also. I would therefore conclude your last theory to be nearer the mark. A trench? A pit. Watson, bring me your register of the London hospitals. Studying the scalpel has given you an idea, then? Indeed. I'll get it. Most mi kell nekem? Have you found your book? Nem. Kuss már. The work table, where Holmes and... Ja, hogy jó. Milyen könyvet kell most? Ja, azt a könyvet? Read the paper, Holmes. Jó, azt hagyjuk már picsába. Miért? Menjél már arra a Hát itt vannak könyvek. Nem? Ott is van valami. Az nem az? Nem. Hát akkor gondolom a könyves polcról kell... Hű, meg. Hospitals and dispensaries in London. I have found my book, Holmes. Good. Put it on the work table. De ezt mi alapján kellett volna tudnom? Tehát most rábögtem az egyikre és meg... Na jó, oké, meg. Tudtam valójában, hogy ott van. Igen. I have found my book, Holmes. Good. Put it on the work table, will you? Hogy? Tedd le. I have found my book, Holmes. Jó. Good. Put it on the work table, will you? Akkor tedd le oda. Holmes's home. Hát de... Ja. Ja, meg értem. Aha, így. Here is the section showing Whitechapel. I made several notations on these pages during our investigation into the Ripper, which might prove useful. All we need to do is to find a hospital or a public dispensary near a location where pits have been dug and black granite has been used. It's simplicity itself. Igen. I haven't finished my analysis. I haven't finished my analysis. De nem is akartam, Na. I haven't finished my analysis. Nem, de most ez nem megy neki. Hogy? I need something. Ja, hát jó, nekem is lenne valamire szükség, de várjál. Mindig ugyanazon oldalon használták.
Az egy kút. Leeresztenek egy gödörbe, igen. A föld, a kötél és a gándarab egy sírból. Hát szerintem amúgy ez. De most komolyan mi a megoldás, bazd meg? Nem, lehet, hogy most én vagyok ehhez fáradt, vagy nem, tehát itt most másképp kéne következtetni, mint az eddigi játékokban, de nem tudom, hogy nyilván nem lehorzsolt oldalra gyártották, az oké, vízmenet használták és elrothat, az is hülyeség, tehát ez tuti. Arra használtak, hogy valamit leeresztenek vele egy gödörbe. Biztos, hogy nem csónakot kötöttek ki, mert ugye nem víz közelében volt, hát kút... A gödör. Tehát a gödör az... Azt állítottam, hogy egy gödöröt keresünk. Nem tudom, bazd meg. Na jó, én ezzel nem. Fasz ki van. Nem tudom, mi alapján kéne most erre következtetnem. Most puskázom megint, de nem, tehát... Igen, ugyanazon az oldalon használták, az egyértelmű. Egy gödörből való. Már nem láttam, mit húzod be. Now I can make the right decision. Gödörbe való, igen. Igen, közel leeresznek a... Jó. That's not right. Rákattintok mindegyikre, bazd meg. The public dispensary number 4661. It's just opposite the Whitechapel Street Cemetery. Yes, Watson. The murderer with the missing finger must work in the cemetery, or at least visit it. He could have taken a rope, one of the type they use to lower the coffins into the graves. The granite is minute particles of tombstone. And he only had to cross the road to steal a scalpel from the dispensary opposite. Oké. De még azt most ott valahogy... I need something. Mire? Mi a faszra? I cannot leave now. De mire van még szükségem? Mire van? Nem tudom. Ja, hogy várjál.
No, it is unnecessary. Arra semmi szükség. No, it is unnecessary. Arra se. Mi a fasz kell? A kés biztos, hogy nem. No, it is unnecessary. Törött üveg. Na, ja, törött üveg. Aha. Tesztkimcsőben használja az... Ja, oké, nem láttam, mindegy. Jó. Most mi van? Fasz kell itt most csinálni? Mi van? Érzet van forgatni. Ja, értem. Tehát most, hogyha piros... 3 zöld, 3 barna. Pirosnál 3 zöld. 3 nagyon jó. Oké, kezdem érteni. Az milyen színű? Mindegy, legyen a narancs, le van szarva. Narancsnál mi volt? Egy barna, egy kék, 2 zöld. Egy barna. 2 zöld. Nagyon jó. A kéknél 2 szürke, 3 barna. 2 szürke. És 3 barna. Igen? Zöld. Igen? 2 barna, 3 szürke. Ja, nem. Milyen mi? Ja, az kijött már a mozikba az új. Azt hittem, azt csak később fogják bemutatni. Milyen volt? Azt mondták, hogy minden idők legjobb, meg amúgy, hát még 61 évesen, vagy 60 nem tudom hány évesen jól tolja még az őr. Azt hiszem ez neki az utolsó, ugye, ha jól emlékszem. Azt mondta, hogy többet hát legalábbis filmet gondolom forgat, de hogy ezt nem akarja már gondolom. 2 zöld, egy kék. Poison, and apparently very virulent. Szívlálás. Az komoly. Poison. Discreet, efficient, and only detectable via a thorough post-mortem. Have you been able to isolate the active components, Holmes? Not with any certainty. This toxic substance surpasses my own knowledge in the field. It is without doubt the work of an Kórházban expert dolgozhatnak chemist. olyanok. A chemist and a criminal. As you say, please find my monograph on poisoners of the last 30 years. Hát azt honnan a picsából keresem ki? And this is how my dear friend... General practitioner? That won't be... Female anatomy? Jaj, bocsánat. Patkány... Ja, patkányoló nemzetiség... Beszarás. According to these documents, Hans Schielmann, known as the Rat Killer,
was considered the greatest specialist in Na chemical de hát őt poison elkapták. in the Azt world. mondja. Is he at liberty? Happily, no. He has been held in the high security wing of London's Westgate prison for many years now. Minden még ott Then van. he cannot be the one who concocted the poison. Don't dismiss him too quickly, Watson. According to Scotland Yard, the man is exceptionally intelligent. For the greatest criminals, prison is but a mere obstacle. Let's plan a little visit to see De Mr. most Shield egész játék tomorrow. egy darab bűntényről fog szólni? Lehet, hogy igen. Bakker. Aha, akkor az úgy nem annyira jó. Akkor menjünk el a izére, látogassuk meg a bőri... Ja, mi? Most mit csinálunk? I cannot leave now. Jó. Aludni kell, vagy mi a fasz? Akkor fussál. És mit kell csinálnom? Lesz második... Ja, hogy ez csak... Ja, hogy Ó, bakker. Hát akkor még abban is fog szerepelni az öreg. Mondjuk jövőre is csak 60... Mennyi? 2 lesz, azt hiszem. Let us look at our deduction board, Watson. Ja, bocs, következtetés. Új. Így van. Az is igaz, méreg. Igen. Perfect. Well done, Watson. Our board is finished. It confirms that the bishop's murderers work for one person, who, amongst other things, possesses a very sophisticated poison. They therefore act for someone more educated than themselves. Igen. You remember Wiggins and his gang, the Baker Street irregulars? Yes, the street urchins, whom you employ upon occasion, and Wiggins is their leader. Yes. Ja, Well, I kisrác. have hired their services again. I have instructed them to find out the address of the bishop's nephew. I think he's here. Ja, mert ugye volt a püspöknél a izé. Azt megelőző, igen, itt a Wiggins. Azt megelőző Hello, Mr. éjszakán. Holmes. Wiggins, my young friend, have you found the information for which the good Dr. Watson is going to pay you? Yes, Mr. Holmes, it was easy. Very well, Thanks, Dr. Watson. The man you're looking for lives near Kensington. Does he live alone? Yes, but he rents a room for... Did she see you? No, Mr. Holmes. Perfect. Watson, give our young friend another Here we go again. Jó, tehát akkor I'm tudjuk... falling asleep, Holmes. Aren't you tired? No, I have an exceptional constitution. I can't remember ever having been fatigued by work. Idleness, on the other hand. Tehát a Holmes nem Wow, this is a real adventure. It's exciting. I like it better than made-up stories. I want to know what happens next. Keep reading. I'm going to. Micsoda átvezetés ki... Az igen. I want to listen to. Na, tud beszélni az abi gyerek is. My readers must excuse me if I do not describe in full detail here the terrible images which haunted me that night. I had a sense that something extraordinary would take place, but I was scarcely prepared for the reality of it. De most ez tényleg egy izé lesz? Good morning, Holmes. Did you get any rest? I did not attempt to sleep. Have you managed to come to any conclusions? I think that we might follow 3 trails. We can visit Whitechapel to try to discover the identity of the murderers by making Igen. Jó, hát inquiries ez at még az oké. Dispensary 4661 Annyira megnézem. and at the Whitechapel Street Cemetery. The poison trail seems more important to me. We should perhaps go to Westgate Prison first to see Hans Shielman. Yes, and let us not forget the bishop's irascible nephew, whose address we now have, thanks to my Baker Street irregulars. I have located each place on our map of London. Holmes, let me remind you that we still have not been officially instructed to investigate this affair. Ah, well, we will just have to hide that small detail.